हेलो फ्रेंड्स आपण मानक स्वागत आज नुआ वीडियो को आमे आरंभ करछे ओटीटी एंड असिस्टेंट टीचर पई प्रिपरेशन सीरीज देखिबा आज देखिबा जोटा मैथ रो पेडागोजी अछि आज मॉक टेस्ट 1 देबा मॉक 1 आपण केते मार्क रखले कहिबे आज रो प्रश्न होछि 30 टी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 30 टी रहिबो एहा उभय पेपर 1 रो ऑल स्ट्रीम पई एवं जे माने पेपर 2 देउछंती केवल साइंस स्ट्रीम पई एहिटा काम रे आसीबो ठीक अछि। पेपर 1 पई यह काम देबो उभय आर्ट्स साइंस पिलांग पई जोटा पेपर 2 रे साइंस पिलांग पई यह काम देबो तेनु आम चैनल को जे माने लाइक कमेंट एवं शेयर करनांती शेयर करंतु एही वीडियो को एवं जे माने आम चैनल को सब्सक्राइब करनांती ओडिशा टीचर हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु परंतु देरी न करी प्रश्न निकट को जीवा। आज प्रथम प्रश्न गणित शिक्षण रे आरोह प्रणाली रो मुख्य गतिपथ केउंटी आरोह प्रणाली इंडक्टिव मेथड रो मुख्य गतिपथ केउंटी ऑप्शन ए देछि साधारण निर्दिष्ट ऑप्शन बी देछि निर्दिष्ट रु साधारण ऑप्शन सी देछि अज्ञात रु ज्ञात ऑप्शन डी देछि जटिल रु सरल ताहले यार सठिक उत्तर कोन हेबो ना यार गतिटा कोन आरोहटा कोन होई थाए ना निर्दिष्ट रु साधारण को जाई थाए तेनु ऑप्शन बी हेइबो सठिक उत्तर। देखंतु आरोह प्रणाली रे पिला मान को प्रथमे केतेक निर्दिष्ट उदाहरण दिया जाय एवं सेगुड़ी को पर्यवेक्षण करी सेमान एक साधारण नियम बा सूत्र रे गठन करिथांती सूत्र गठन करिथांती तेणु निर्दिष्ट रु साधारण को जाई थाए। उदाहरण स्वरूप 2 + 2 = 4 4 + 6 = 8 एठारे आपण कोन देखिले एठारे देखिले जे कोन दुईटी युग्म संख्यार योगफल कोन होची युग्म संख्या सब वेले होची से माने कोन एटा गोटे हला कोन निर्दिष्ट जिनिस किंतु जो सूत्र वाला सेटा हला साधारण जिनिस। चलंतु परवर्ती प्रश्न निकट जीवा निम्नलिखित मध्यरु केउटी गणितर प्रकृति बा नेचर को मैथमेटिक्स रो नेचर को दर्शाए नाही। ऑप्शन ए देछि गणित हेउची एक यांत्रिक प्रक्रिया गणित एक तार्किक विज्ञान यह ठीक अछि गणितर भाषा सार्वजनीन ठीक अछि गणित रे संरचना एवं श्रृंखला थाए एटा मध्ये ठीक अछि किंतु नाही पचारिछि तेनु गणित गोटे यांत्रिक प्रक्रिया एटा यंत्र साहाय्य चले नाही गणित तेनु ऑप्शन ए हेजिवो सठिक उत्तर। चलंतु परवर्ती प्रश्न जीवा गणित शिक्षादान रो अवरोह प्रणाली बा डिडक्टिव मेथड सूत्र केउटा आमे देखंतु आरोह रो काना कोन होइदिला सेटा हमरो उदाहरण रो सूत्र को जाउदिला किंतु एटा तार उल्टिया हेबो नियम रो उदाहरण को जीवो ऑप्शन डी हेजिवो सठिक उत्तर। प्रथमे कोन अवरोह प्रणाली रे प्रथमे नियम को पढ़ी दियंती शिक्षक तापरे से तार उदाहरण दियंती। परवर्ती प्रश्न जीवा प्राथमिक स्तर रे गणित शिक्षादान पई निम्नलिखित मध्यरु केउटी शिक्षण सामग्री भग्नांश धारणा देवा पई सबुठारु उपयुक्त जियो बोर्ड अबाकस भग्नांश चार्ट बा स्ट्रिप ना ग्राफ पेपर ताहले यार सठिक उत्तर कोन होइजिवो ना ऑप्शन सी होइजिवो सठिक उत्तर भग्नांश चार्ट बा स्ट्रिप एटा कोन भग्नांश रो धारणा देवा पई उपयुक्त। चलंतु परवर्ती प्रश्न जीवा जणे छात्र ज्यामितिक चित्रगुड़ी को सेमानकर देखिबा आकार अनुसार श्रेणीभुक्त करि पारुची भान हेल्म को ज्यामितिक चिंताधारा अनुसार से केउ स्तर रे रहिछि देखंतु यार सठिक उत्तर हेबो स्तर 0 काहे कि ना से विजुअलाइजेशन करूची देखिबा आकार अनुसार तेनु ऑप्शन ए हे जीवो सठिक उत्तर। देखंतु यार कारण कहि दोछि भान हेल्म को सिद्धांत अनुसार स्तर 0 रोटा पिला माने ज्यामितिक चित्र गुड़िकर गुण न जानी केवल सेमानकर बाह्य चेहरा बा देखिबा आकार अनुसार चिन्हट बा श्रेणीभुक्त करि पारंती तेणु एटा हेबा चाक्षुषीकरण चक्षु देखिबा अनुसार चक्षु आसीची चाक्षुषीकरण तेणु देखिबार आकार अनुसार केवल देखुचंती से माने ताको विश्लेषण करू नाहंती कि अवरोहण करू नाहंती बुझिले न सेथि पई एटा हेजिबो नाही तेणु ऑप्शन ए हेजिबो सठिक उत्तर। चलंतु परवर्ती प्रश्न निकट को जीवा गणित रे निदानात्मक परीक्षण बा डायग्नोस्टिक टेस्ट रो मुख्य उद्देश्य कोन अटे। ऑप्शन ए शिक्षार्थी को मेधा तालिका प्रस्तुत करिबा ऑप्शन बी देछि पिला मानकर शिक्षण रे थिबा दुर्बलता बा शून्यस्थान बा लर्निंग गैप्स को चिन्हट करिबा अभिभावक मान को प्रगति पत्र देबा
ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ଗଣିତର ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଏ, ରିମିଡିଆଲ ଟିଚିଂ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଗଠିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଶ୍ରେଣୀରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର କମାଇବା, ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଚିନ୍ତାଧାରାର ଉଦ୍ଦୀପନା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କୌଶଳର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ କ'ଣ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଯିବା। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ବା ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ପ୍ରଶ୍ନ? 5 ସହିତ 3 ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ 5 ସହିତ ଯଦି 3 ଯୋଗ କରିଦିଆଗଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ 8 ହିଁ ଆନ୍ସର ଆସିବ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଆନ୍ସର ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ନୁହେଁ। ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଯାହାର ଯୋଗଫଳ 8 ହେବ, ଏଇଟା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ହେଇପାରିବ। କିଏ ଲେଖିବ 5 + 3 8, କିଏ ଲେଖିବ 8 + 0 8, କିଏ ଲେଖିବ 7 + 1, କିଏ ଲେଖିବ 1 + 7, କିଏ ଲେଖିବ 2 + 6। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଉତ୍ତର ଆସୁଛି। ତେଣୁ କେଉଁଟା ହେବ ନା ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। 25ର ବର୍ଗମୂଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ। ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଫିକ୍ସ, କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ମୁକ୍ତଟା କେଉଁଟା ନା ଯେଉଁଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣରେ ଗାଣିତିକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିବା ନୁହେଁ, କେବେ ବି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହିସାବ କରିବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶିଶୁର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଯୁକ୍ତିକୁ ଗାଣିତିକ ରୂପ ଦେବା ଏଇଟା ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା NCERT 2005 ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କୁଲ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କହିବା, ଅପସନ୍ ପଢିବା ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଂଖ୍ୟିକ ଦକ୍ଷତାର ଗାଣିତିକରଣ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ NCERT 2005 ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାରେ ଗଣିତର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଉପଯୋଗୀ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉଚ୍ଚତର ବା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶିଶୁର ଚିନ୍ତାଧାରାର ଗାଣିତିକରଣ କରିବା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏବେ ଯିବା 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। ଜଣେ ଛାତ୍ର 45 + 27କୁ 612 ବୋଲି ଲେଖୁଛି, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? 45 + 27କୁ ସେ କେମିତି ଲେଖୁଛି? 7 5 12, ଏଠି ଲେଖିଦେଲା 12, 4 2 6, ଏମିତି କଲେ ସେ 612 ହେଉଛି। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିନାହିଁ? ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନି ନାହିଁ କି ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନିଛି? ସେ ଯୋଗ କରିବା ଜାଣିନାହିଁ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଭ୍ୟାଲୁ, ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଏବଂ ପୁନଃ ଦଳଗତକରଣର ଧାରଣା ନାହିଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ସେ ଶ୍ରେଣୀରେ ମନୋଯୋଗ ଦିଏ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଦେଖିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୋଗ କରି ଜାଣୁଛି, 4 + 2 6 ଜାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନରେ ରଖି ଜାଣୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ କେରି ରଖୁ, ସେ କେରି ରଖିବାଟା ସେ ଜାଣିନାହିଁ। 45 + 27 କଲେ ଯେଉଁ 7 5 12କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଏଠାରେ 12 ଲେଖି ଦେଉଛି। ସେ ଏକ କେରି ରଖିବାର ସେ ଜାଣିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ?
जदि बुझीपारे निश्चित भाव कमेंट करंतु। चलतु परवर्ती प्रश्न निकट जावा। परवर्ती प्रश्न निकट जावा पूर्व जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिंतु एवं यही वीडियो निश्चित भाव लाइक करंतु। आपण मानकर लाइक 500 लाइक आपण मानकु 500 जन लाइक करने अनुरोध कर ठीक अच्छे। चलतु परवर्ती प्रश्न निकट जावा। 13 नंबर प्रश्न प्राथमिक स्तर में संख्यार स्थानीय मान प्लेस वैल्यू शिखाइबा केउं शिक्षण सामग्री सबुठारु उपयुक्त। देखो स्थानीय मान चिन्हैबा केउटा उपयुक्त ताहले यार सठिक उत्तर है डाइंस ब्लॉक्स ऑप्शन ए हो सठिक उत्तर। डाइंस ब्लॉक रे एकक यूनिट दशक शतक थाए जहाँ पिला मानकु स्थानीय मानर वास्तव और दृश्यमान धारणा देबारे सबुठारु उपयुक्त मूर्त सामग्री अटे। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न निकट को 14 नंबर प्रश्न गणित हेउची समस्त विज्ञान प्रवेश द्वार और चाबिकाठी एहिटा किए कहिथिले। एहिटा कहिथिले रोजर बेकन ऑप्शन बी हेइबो सठिक उत्तर। गणित रे आविष्कार प्रणाली रो जनक किए। आविष्कार प्रणाली रो जनक किए। यार सठिक उत्तर हेबो आर्मस्ट्रॉन्ग ऑप्शन ए हेइबो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न गणित शिक्षादान रे प्रकल्प प्रणाली प्रोजेक्ट मेथड केउं दर्शन उपरे आधारित। आदर्शवाद प्रयोगवाद प्रकृतिवाद ना वास्तववाद। यार सठिक उत्तर होची प्रयोगवाद ऑप्शन बी हेइबो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न निकट को जिबा गाणितिक प्रतिभावान पिलामानकु चिन्हट करिया पई निम्नलिखित मध्यरु केउं वैशिष्ट्यटी प्रयोज्य नुहे। यार सठिक उत्तर हेइबो कोन ना सी हेइबो सठिक उत्तर। से माने केवल गोटी उपाय रे समस्यार समाधान बाहर करंती एटा प्रयोज्य नुहे तेणु एटा हेइबो सठिक उत्तर। एवं जो अलगा तीनोटी रहिला से माने समस्या को शीघ्र समाधान करंती एटा ठीक अछि प्रयोज्य अटे। सेमानकर तार्किक चिंताधारा उच्चकोटिर होइथाय उच्चकोटिर होइथाय ठीक अछि। सेमाने नूतन गाणितिक संपर्क खोजिबारे आग्रही थांती एटा मध्य ठीक अछि। प्रतिभावान पिला मानकु केउटा गोटिए उपाय समस्यार समाधान करती एटा हेब नाही। दुर्बल पिला माने दुर्बल शिक्षार्थी माने कोन गोटिए उपाय समस्यार समाधान करती तेणु ऑप्शन सी हेइबो सठिक उत्तर। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न 18 नंबर प्रश्न ब्लूम को ज्ञानात्मक क्षेत्र र सर्वोच्च स्तर केउटा। ज्ञान प्रयोग विश्लेषण ना मूल्यांकन। यार सठिक उत्तर हेबो सर्वोच्च स्तर मूल्यांकन। ब्लूम जो ज्ञानात्मक क्षेत्र देइथिले तार सर्वोच्च क्षेत्र होची मूल्यांकन बा इभालुएशन। परवर्ती प्रश्न निकट जिबा पिला मानक मध्यरे गाणितिक चिंताधारार विकास पई केउं क्रमटी सठिक। एटा ब्रूनर्स थ्योरी अनुसार देखिबा ब्लूम को पारंपरिक ज्ञानात्मक क्षेत्र सोपान गुड़िक कौन थिला आमे कहि देइथिली मु ज्ञान अभाव एवं प्रयोग तापर विश्लेषण तापर संश्लेषण तापर मूल्यांकन सेटा मूल्यांकन सर्वोच्च स्तर थिला। किंतु ब्रूनर्स को थ्योरी अनुसार कौन देइछि ना ब्रूनर को सिद्धांत अनुसार शिशु को प्रथमे वास्तव जिनिस छुई शिखे तापर चित्र देखि बुझे एवं शेषरे संख्या बा चिन्ह व्यवहार करी बा सिंबलिक जिनिस से व्यवहार करे। तेणु प्रथमे कौन हेबो प्रथमे हेबो सक्रियता। से सक्रिय भाव में रहिले से जिनिसटा बुझे तापर प्रतीक जिनिस बुझे तापर सांकेतिक जिनिस बुझे तेणु ऑप्शन बी हेइबो सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न 20 नंबर प्रश्न गणित पाठ्यपुस्तक रे समस्या गुड़िक केउं आधार रे सन्निवेशित हेबा उचित। जटिल रु सरल केवल परीक्षा आधार हेब नहीं। दैनंदिन जीवन समस्या सहित जड़ित करी एटा ठीक अछि। केवल गाणितिक सूत्र आधार एटा मध्य नुहे तेणु कौन हम गणित पाठ्यपुस्तक समस्या गुड़िक क्यों भली रहिबो ना दैनंदिन जीवन समस्या सहित जड़ित करी रहिबो तेणु ऑप्शन सी हिबो सठिक उत्तर। एबे जीवा परवर्ती प्रश्न निकट को गणितर एक समस्या को विभिन्न छोट छोट अंश रे भांगी समाधान करने प्रणाली को कौन कह जाए। संश्लेषण कह जाए नहले विश्लेषण कह जाए। ए दुई मध्यरु केउटा हेबो यार सठिक उत्तर हेबो विश्लेषण हेइबो सठिक उत्तर। एनालिसिस करा जाए ऑप्शन बी हेइबो सठिक उत्तर।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଯିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଆବଦ୍ଧ ଉତ୍ତରମୂଳକ କ୍ଲୋଜ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ କେଉଁଟା? ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ କେତେ ହେବ? x + 5 = 12 ହେଲେ x ର ମାନ କେତେ? ଗୋଟିଏ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଶୂନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଆବଦ୍ଧ କେଉଁଟା? ଆବଦ୍ଧ କେଉଁଟା ହେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆବଦ୍ଧ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର କେବଳ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଥାଏ। ମୁକ୍ତର ଯେଉଁଟା ଥାଏ ସେଟା କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ, ଉତ୍ତର ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆବଦ୍ଧରେ ଉତ୍ତର ସ୍ପେସିଫିକ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଆସେ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି, x + 5 = 12 ହେଲେ x ର ମାନ କେତେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ତାର ଆବଦ୍ଧ ଉତ୍ତରମୂଳକ ହେବ, ଆନ୍ସର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଆସିବ। ଠିକ ଗଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଜଣେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ନିରନ୍ତର ଓ ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କାହିଁକି କରିବା ଉଚିତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋଭାବ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହା କରାଯାଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପାସ୍ ଫେଲ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିରନ୍ତର ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କାହିଁକି କରାଯିବ? ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରଗତିକୁ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ନିରନ୍ତର ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି? ଜିଓ ବୋର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି କେଉଁ ଧାରଣାଟି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇପାରିବ? ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା, ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା, ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି ଏବଂ ପରିସୀମା, ଆୟତନ ଏବଂ ଓଜନ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି ଏବଂ ପରିସୀମା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଅପସନ ସି ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ଗଣିତ ଭୀତି। ଗଣିତକୁ ଯେଉଁ ଡରନ୍ତି ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ନୁହେଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଠୋର ବ୍ୟବହାର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ। ଗଣିତର ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ଜଟିଳତା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ। ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ତ୍ରୁଟି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କାରଣ। କିନ୍ତୁ କାରଣ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପଚାରିଛି? ଛାତ୍ରର ଲିଙ୍ଗ ବା ଜେଣ୍ଡର। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ ଡି ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର କାରଣ ନୁହେଁ। ଗଣିତକୁ ଭୟ କରିବାର କାରଣ ଛାତ୍ରର ଲିଙ୍ଗ ବା ଜେଣ୍ଡର ନୁହେଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣରେ ତ୍ରୁଟି ବିଶ୍ଳେଷଣ ବା ଏରର ଓ ଆନାଲିସିସ୍ ଯେଉଁ କରାଯାଏ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଏହା ଶିଶୁର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବୁଝିବାର ଶୈଳୀକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନା। ଏହା କେବଳ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନା। ଏହା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ କରେ ନା। ତେଣୁ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନା ଶିଶୁର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବୁଝିବା ଶୈଳୀକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ତ୍ରୁଟି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଯିବା। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧ ସଂଖ୍ୟା ଧାରଣା ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜରୁରୀ? ଅପସନ ଏ ଦେଇଛି କେବଳ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା। ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ, ଏହା ହେବ ନାହିଁ। ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଯୋଡ଼ିବା ଶିଖାଇବା। ଠିକ ଅଛି। କେବଳ 1 ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବା। କେବଳ 1 ରୁ 100 ଲେଖିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ କରିବା। କାହିଁକି? କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିବା, ଛୋଟ କରିବା ନାହିଁ କି? ନା। ତେଣୁ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନା ଏଇଟା କରିବା ଜରୁରୀ। ନା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଓ ଯୋଡ଼ିବା ଶିଖାଇବା ଉଚିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଯିବା। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ପାଟିଆଲ ରିଜନିଂ ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗଣିତର କେଉଁ ଶାଖାଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ପାଟିଗଣିତ, ବୀଜଗଣିତ, ଜ୍ୟାମିତି ନା ପରିସଂଖ୍ୟାନ? ରିଜନିଂ ପାଇଁ କେଉଁଟା ବେଶୀ କାମ କରେ? ନା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? କମେଣ୍ଟ କରିବେ କି? ନା ରିଜନିଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଜ୍ୟାମିତି କ'ଣ କରେ? ନା ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କାହିଁକି? ସ୍ଥାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ବସ୍ତୁର ଆକାର, ଆକୃତି, ସ୍ଥାନ ଓ ଦିଗକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କଳ୍ପନା କରିବାର ଦକ୍ଷତା। ଜ୍ୟାମିତି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦକ୍ଷତାର ସର୍ବାଧିକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅପସନ ସି ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଗଣିତରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଏବଂ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା। କଲାପଟାରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବା। ଗାଇଡ ବହି ଦେଖି ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ କହିବା। ଭୁଲ କଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀରୁ ବାହାର କରିଦେବା। କେଉଁଟା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁଲ କଲେ ଶ୍ରେଣୀରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। କାହିଁକି ବାହାର କରିଦେବେ?
କଳାପଟାରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କାହିଁକି ଲେଖିଦେବେ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ତ ନିଜେ କରିବେ ନା କିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଗାଇଡ୍ ବହି ଦେଖି ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ କହିବା କାହିଁକି? ସେମାନେ ନିଜ ମନରୁ ଲେଖିବେ ନା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏ ଥିଲା 30ଟି ମ୍ୟାଥର ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ 1 ଏଇଟା ଥିଲା। ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ 2 ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଥର ପେଡାଗୋଜିର ମୋକ୍ 2 ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ OTET ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।